네, 귀중한 사역을 하는 여러분들 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. Es muy gozoso de haberme encontrado con ustedes que están haciendo este ministerio tan precioso. 저희한테 한 20분 정도 시간이 있는 것 같은데 Creo que tenemos alrededor de 20 minutos. 20분 안에 중요한 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. Vamos a compartir una palabra muy importante dentro de estos 20 minutos. 지금 이번에는 6개 나라를 순회하고 있습니다. Nosotros recorremos 6 países en esta oportunidad. 엘살바도르, En El Salvador, 파나마, Panamá, 콜롬비아, Colombia, 코스타리카 Costa Rica. 4개 나라의 사역을 하고 지금 미국에 왔고 Pasamos por estos países antes de venir a Estados Unidos. 다음 주에 이제 멕시코를 갑니다. La otra semana vamos a México. 그러다가 한국 돌아갔다가 5월달부터 7월달까지 한 10개 나라를 순회합니다. Luego vamos a Corea y desde el mayo hasta julio nosotros recorremos alrededor de 10 países. 감사하게 들어갔다가 나온 나라들마다 전도운동이 일어나고 있습니다. El movimiento de evangelismo ocurre en cada país por el que hemos pasado. 하나님께서 그 지역과 그 나라에 많은 전도운동을 일으키고 계십니다. Dios está causando un gran movimiento de evangelismo en esas regiones y en esos países. 전도가 안 되던 개인이 전도가 되고 있고 Las personas que no podían evangelizar antes están pudiendo 전도가 안 evangelizar. 되던 교회가 전도가 되고 있고 Y las iglesias que no podían evangelizar ahora están 전도가 되지 evangelizando. 않는 나라가 전도가 되고 Y 있습니다. los países que no podían evangelizar ahora lo están haciendo. 오늘 저는 여러분에게 좀 중요한 얘기를 하고 싶습니다. Hoy yo les quiero compartir algo muy importante. 복음을 아직도 한 번도 받지 못한 저 나라를 향해서 뛰어가는 열정 너무 귀한 것 같습니다. Yo creo que verdaderamente es importante dirigirnos a estos lugares en donde no se ha escuchado el evangelio de una vez. 네, 한번 생각해 볼 게 있습니다. Pero hay algo que tenemos que pensar. 여러분과 여러분 주위의 많은 성도들에게 하나님 역사가 일어나고 있는 것 같습니다. ¿Están ocurriendo las obras de Dios con ustedes y las personas alrededor de ustedes? 교회를 다니는 사람들 중에 전도하는 사람이 1%, 10%도 안 됩니다. Las personas que van a la iglesia ni el 10% evangelizan. 그 중에 100명 중에 1명 정도가 정확하게 예수 믿어야 될 이유를 설명할 수 있는 사람입니다. Y de 100 personas, una persona es la que puede saber la razón precisa por la que uno tiene que creer en Jesús. 내 주위에 있는 사람들이 구원의 확신이 없는 경우들이 많습니다. Hay muchas situaciones en donde las personas a la par de mí no tienen la seguridad de la salvación. 하나님이 안 쓰시는 사람들이 많다고요. Hay muchas personas que Dios no usa. 여러분의 성도들은 어떻습니까? No sé cómo son los creyentes en su iglesia. 하나처럼 정말 주의 일에 헌신하고 있습니까? No sé si todos están devocionando a la obra de Dios. 저희 한국은 indiscutiblemente. 꽤 부흥한 나라입니다. Corea es una nación que se ha avivado mucho. 교회들이 많습니다. Hay muchas iglesias. 전 세계 10대 교회 중에 4개가 저희 한국에 있습니다. De las 10 iglesias más grandes en todo el mundo, 4 están en 그 중에 Corea. 가장 전 세계에서 큰 교회가 저희 나라에 있습니다. La iglesia más grande de todo el mundo está en Corea. 교회 성도 수가 60만 명입니다. Tiene alrededor de 6 millones de miembros. 엄청나게 큰 교회입니다. Entonces es una iglesia grande. 어마어마한 일을 합니다. Y hace cosas 근데 grandes. 지금 그 교회 어떻게 되고 있냐? Pero ¿qué está ocurriendo con esta iglesia? 무너지고 있습니다. Está cerrando las 그 puertas. 성도들이 전도하냐? Está cayendo y los creyentes evangelizan. 못하고 있습니다. No lo están 여기서 haciendo. 전도되지 않는 사람이 간다고 전도되는 법이 아닙니다. Y no es que las personas que no pueden evangelizar aquí vayan y resulte el evangelismo. 여러분 좀 진지하게 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. Debemos de pensar muy seriamente. 전도는 은사 중에 하나가 아닙니다. El evangelismo no es uno de los dones. 모든 은사의 목적입니다. Es el objetivo de todos los dones. 주님이 나와 함께 계시면 El Señor está con nosotros. 주님이 나와 함께 계시면 당연히 나타나는 겁니다. Si el Señor está conmigo, naturalmente tiene que ocurrir. 근데 이런 일이 안 벌어지고 있습니다. Pero esto no está ocurriendo. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 저는 여러분한테 드릴 말씀이 참 많습니다만 Yo tengo mucho que decirles, 사실 핵심적인 얘기 하나만 드리려고 합니다. pero solo les quiero hablar del núcleo. 성경 말씀 보겠습니다. Veremos la palabra de la Biblia. 마태복음 16장을 보겠습니다. Vamos a ver Mateo 16. 여러분 인생이 바뀔 수도 있으니까 찾아보시는 게 도움 될 겁니다. Esto puede cambiar sus días, así que sería mejor si lo buscan. 16장 13절부터 20절입니다. Vamos a leer Mateo 16 de los versículos 13 al 20. 읽어. Si lo tenemos, lo vamos a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo.
제가 여러분하고 한 성경을 한 10군데 정도를 찾을 겁니다. Vamos a buscar alrededor de 10 versículos. 여러분 좀 잘 정리해 보시기 Por 바랍니다. favor, organícenlos bien. 많은 사람들이 예수님을 다르게 믿고 있어요. Muchos creen en Jesús de una manera diferente. 예수님이 지금 물어봅니다. Jesús pregunta en ese momento, 사람들이 나를 누구라고 하냐? ¿quién dice a los hombres que soy yo? 그러니까 다른 얘기를 해요. Por eso hablan de otras cosas. 세례요한 같다. Es como Juan el Bautista, 엘리야 같다. como Elías, 예레미야 como 같다. Jeremías, 선지자 중에 o alguno de los 하나가 profetas. 이 불신자들이 믿지 않는 사람들이 하는 얘기입니다. Esto es lo que dicen los no creyentes, las personas que no le conocen. 예수님에게 그런 모습이 있죠. Entonces Jesús tenía algunos de estos aspectos. 능력과 기적을 일으킨 엘리야 같은 모습이 있고 Él tenía un aspecto de Elías que había causado milagros y poderes. 눈물로 백성들을 섬기는 예레미야 같은 모습이 있고 Y también había servido al pueblo con lágrimas como 사역 Jeremías. 개혁을 했던 세례요한 같은 모습이 있고 Y también tenía apariciones de Juan el Bautista, quien había revolucionado 기막힌 la 말씀을 sociedad. 전달했던 선지자 같은 모습이 있습니다. Y también él había compartido la palabra como uno de los profetas. 하지만 예수님을 엘리야로 믿으면 구원 못 받습니다. Pero si creemos en Jesús como Elías no podemos ser salvos. 예수님을 세례요한으로 믿으면 구원 못 Y 받습니다. si creemos en Jesús como Juan el Bautista no podemos ser salvos. 여러분 잘 안다고 생각하시는 것 같죠? Ustedes parece que lo saben todo, ¿verdad? 하지만 이 비밀이 계시되지 않고 있습니다. Pero este misterio no se está revelando. 그때 베드로가 얘기합니다. 너희는 나를 누구라고 하냐? Pero en este momento Jesús pregunta, ¿quién dice vosotros que soy 예수님이 yo? 질문합니다. Jesús pregunta esto. 우리한테도 동일한 질문을 Nos hace la misma pregunta. 너희는 나를 누구라고 하냐? ¿Quién decís vosotros que soy yo? 나를 어떻게 믿고 있냐? ¿De qué manera creen en 그때 mí? 베드로가 하는 대답입니다. Pedro responde, 당신이 그리스도입니다. tú eres el Cristo. 그 얘기를 해요. Esto es lo que le dijo. 당신은 하나님의 아들입니다. Tú eres el Hijo de Dios. 그 고백을 합니다. Esa es su 그토록 confesión. 기다렸던 고백입니다. Entonces es una confesión que tanto esperaba él. 17절에 기다렸다는 듯이 축복하십니다. Y en el versículo 17, así como si lo esperase, él le bendice. 어떻게 이걸 네가 알았냐? ¿Cómo tú supiste esto? 네가 안 게 No 아니다. es que tú lo hayas sabido. 하늘에 계신 내 아버지가 알게 하신 Te 것이다. lo reveló mi Padre que está en los cielos. 계시됐다는 얘기죠. Entonces él le dio esa 저는 revelación. 많은 나라 가서 복음을 전했습니다. He compartido el Evangelio en muchos países. 많은 그리스도인들 앉혀놓고 복음 전했습니다. He compartido el Evangelio con muchos cristianos. 하지만 이 간단한 말을 알아듣지 못해요. Pero no entienden eso tan simple. 예수가 그리스도란 말이 무슨 말인지 한 번도 들어본 적이 없어요. Ni una vez han escuchado la palabra que Jesús es el Cristo. 예수 그리스도가 아닙니다. No simplemente Jesucristo. 예수를 그리스도로 믿는 사람이 예수 그리스도라고 Las 얘기합니다. personas que creen en Jesús como el Cristo le pueden decir Jesucristo. 예수가 그리스도란 말을 알지를 못해요. Pero no saben qué es que Jesús es el Cristo. 여러분 성경 기록의 목적이 뭔 줄 아십니까? ¿Saben por qué fue escrita la Biblia? 성경이 왜 기록된 줄 아십니까? ¿Saben por qué fue escrita la 여기 Biblia? 목사님들 계시고 선교사님들 계시잖아요. Aquí hay pastores, hay misioneros. 오늘 만약에 여러분에게 우리 주님이 계시하시면 여러분 인생이 바뀐다니까. Pero si hoy el Señor se lo revela, entonces su vida cambiará. 베드로가 당신은 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다라고 얘기하니까 바로 예수님이 축복하십니다. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces el Señor lo bendice de una vez. 너는 반석이다. Tú eres la roca. 내 교회를 세우겠다. Sobre esta roca edificaré mi 음부에서 iglesia. 이기지 Las 못한다. puertas de la no 내가 vencerán contra 천국에 ella. Y te daré la llave del reino de los cielos. 모든 축복을 그 계시 하나, 그 깨달음에 다 주셨습니다. Y entonces todas las bendiciones se los dio en este momento con una revelación, con esta 신학을 confesión. 목사님들이 모르고 있어요. Los pastores no lo saben muchas veces. 목회를 하고 있는 목사님들이 모르고 있어요. Incluso los pastores que están desarrollando 여러분 ese 성경이 ministerio. 왜 기록된 줄 아십니까? ¿Saben por qué fue escrita la Biblia? 성경 기록의 목적을 아십니까? ¿Saben cuál es el objetivo para el cual fue escrita la 너희가 Biblia? 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 이 성경을 기록하지만 읽지만 이 성경이 나에 대한 기록이다. Ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas tienen vida, pero estas escrituras dan testimonio de mí. 도대체 예수님에 대한 기록이 뭡니까? Entonces, ¿por qué fue escrito en la Biblia de Jesús? Entonces, 제가 여러분들에게 충격받을 만한 말씀을 지금부터 찾아드리겠습니다. entonces yo les revelaré un pasaje que los impactará. 시간이 없습니다. No hay tiempo. 조금 같이 찾겠습니다. Lo vamos a leer todos. 요한복음 20장 31절입니다. Vamos a leer Juan 20:31. 지금 제 말씀에 관심이 느껴지신 분들은 빨리 찾아보세요. Las personas que sienten un interés en esto, por favor, búsquenlo rápido. 성경을 왜 기록했냐 이렇게 얘기하고 있습니다. ¿Por qué fue escrita la Biblia? 31절. Nos dice en Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 이것이 기록됐답니다. Estas fueron escritas para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. 예수께서 그리스도이심을 믿어야 영생을 얻는다. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo para tener vida en su 여러분 nombre. 예수가 그리스도란 말이 무슨 ¿Qué 말입니까? significa el hecho que Jesús es el Cristo? 혹시 이 말을 들어보신 적 있습니까? No sé si lo han escuchado alguna vez. 지금 여러분의 교회에 많은 교회 초대교회 역사가 안 일어나고 있습니다. En muchas iglesias, en sus iglesias no está ocurriendo la obra de la iglesia primitiva. 초대교회 역사가 안 일어나는
이유가 뭘까요? ¿Cuál es la razón por la que no ocurre la obra de la iglesia 그들하고 primitiva? 우리가 상황이 틀린 건 맞습니다. Sí es cierto que nuestra situación es 많은 게 diferente. 그들하고 다른 게 많습니다. Claro que tenemos muchas diferencias con 하지만 ellos. 실제로 초대교회 같은 역사가 안 일어난 이유는 하나입니다. Pero hay una razón por la que no ocurre la obra de la iglesia primitiva. 초대교회 메시지가 사라졌어요. Es porque ha desaparecido el mensaje de la iglesia 강단에서 primitiva. 초대교회 메시지가 사라졌어요. El del púlpito ha desaparecido el mensaje de la iglesia 초대교회 primitiva. 메시지가 뭡니까? ¿Cuál es el mensaje de la iglesia primitiva? 초대교회는 메시지 하나만 했어요. El mensaje de la iglesia primitiva solo era uno. 베드로가 그 메시지를 했고 Pedro dio este mensaje. 바울이 그 메시지를 했어요. Pablo dio este mensaje. 모든 초대교회 성도들이 메시지 하나만 했습니다. Todos los miembros de la iglesia primitiva dieron un mensaje. 무슨 메시지를 했을까요? ¿Qué mensaje fue este? 사도행전을 보겠습니다. Vamos a ver el libro de Hechos. 빨리 찾아보세요. Lo vamos a buscar rápidamente. 사도행전 2장 36절입니다. Hechos 2:36. 베드로의 설교가 나옵니다. Sale el testimonio de Pedro. 이 한 번의 설교로 3,000명이 회개하는 일이 Y 벌어집니다. con ese único mensaje 3,000 regresan al Señor 그 설교의 arrepentidos. 결론입니다. Y esa es la conclusión del mensaje. 36절. El versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 우리 하나님이 그리스도가 되게 하셨다. Entonces este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 예수가 그리스도다. Entonces Jesús es el Cristo. 그것이 설교의 주제였습니다. Este fue el tema de todo el mensaje. 그토록 많은 사람들 핍박했던 사울이 회개하죠. Saulo, que perseguía a tantos cristianos, se arrepiente. 회개하자마자 바로 전도합니다. Y él cuando se arrepiente da el mensaje de una vez. 뭐라고 전도했을까요? ¿Con qué evangeliza? 사도행전 9장입니다. Vamos a ver Hechos 9. 22절 보겠습니다. El versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도로 증언했다. Entonces mucho más se esforzaba y demostraba que Jesús era el Cristo. 많은 사람들이 지금 이 말을 안다고 생각할 겁니다. Muchas personas piensan que ya lo saben, 하지만 천만의 말씀입니다. pero es algo que puede decir 저는 cualquiera. 중남미 여러 나라에 가서 예수가 그리스도 되심을 설명했습니다. He ido a muchas naciones latinoamericanas a explicar que Jesús es el 그 Cristo. 하나가 인생이 답이 되니까 사람들이 바뀌어요. Pero porque esto se vuelve la respuesta de sus vidas, cambia a las 한 personas. 번도 전도 못했던 자들에게 전도문이 터집니다. Y las personas que no podían evangelizar ni una vez pueden entender que se 전도가 explotan esas 되지 puertas de 않던 교회, evangelismo. 전도가 되지 않는 나라마다 전도가 터지고 있습니다. Y en todas las iglesias y los países que donde no ocurría evangelismo, entonces empieza a ocurrir. 예수가 그리스도라는 사실만 정확하게 알려줬습니다. Si nosotros sabemos que precisamente que Jesús es el Cristo, nada más. 사도행전 17장을 보겠습니다. En Hechos 17 lo vamos a ver. 과연 성경적이 아닌지 확인하시기 바랍니다. Espero que verdaderamente confirme si la Biblia nos dice esto. 17장 3절입니다. Vamos a ver Hechos 17:3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. 복음 받은 지 회개한 지 수십 년이 지난 시점입니다. Entonces, después de haberse arrepentido y de haber recibido el Evangelio, habían pasado muchos años. 수십 년이 지나도 메시지 하나만 합니다. Y a pesar de que habían pasado muchos años, daba un mensaje. 성경 전체를 통해서 뜻을 풀어 예수가 그리스도 되심을 증언합니다. Declaraba y exponía por medio de las escrituras que Jesús es el Cristo. 18장 5절에 보겠습니다. En Hechos 18:5. 실라와 디모데가 마게도냐로부터 내려오매 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언하니 Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 처음부터 끝까지 예수가 그리스도 되심을 증언했습니다. Desde el principio hasta el fin, él compartía que Jesús era el Cristo. 도대체 이 말이 무슨 ¿Qué 말입니까? significa esto? 고린도후서 4장을 보겠습니다. Vamos a ver 2 Corintios 4. 고린도후서 4장 4절에 보면 Si miramos 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 이 사단이 사람들의 마음을 혼미하게 해서 그리스도의 영광의 복음의 광채가 못 비치게 해요. Entonces cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. 사단이 하는 모든 일 중에 가장 최고의 일은 그리스도를 모르게 만듭니다. Entonces la obra más fuerte de Satanás es que no se conozca a Cristo. 여러분 축구 선수가 얼굴도 잘생겼고 몸도 좋고 아주 말도 잘하는데 축구만 못한다 말이 됩니까? Imagínense si un futbolista es muy apuesto, tiene un muy buen cuerpo, habla muy elocuentemente, pero no puede jugar al fútbol. ¿Ustedes creen que esto tiene sentido? 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan acerca de 영화 esto? 배우가 얼굴도 잘생기고 다 좋은데 연기만 못한다 어떻게 생각하십니까? ¿Qué pasa si un actor es apuesto y lo tiene todo, pero lo único que no puede hacer es actuar? 기독 신자들이 다 잘해요. Los cristianos hacen bien todas las cosas. 찬양도 잘하고 기도도 다 잘해요. Alaban bien, oran bien, todo lo hacen bien. 하지만 복음만 몰라요. Pero no conocen el Evangelio. 예수가 누군지 몰라요.
몰라요. No saben quién es Jesús. 자기가 죽으면 오늘 천국에 갈 확신이 있는 사람들이 10%도 안 됩니다. Ni el 10% tienen la seguridad de que si hoy mueren pueden ir al cielo. 여러분 복음이란 정의는 아십니까? ¿Saben cuál es la definición del evangelio? 여러분이 알고 있는 구원이란 정의는 뭡니까? ¿Cuál es la definición de la salvación que ustedes 여러분 conocen? 짧은 시간이지만 여러분 인생 답을 낼 수가 있습니다. Es un momento breve, pero espero que tengan la conclusión de su vida. 예수가 그리스도란 말이 뭔지 제가 설명을 드리겠습니다. Vamos a explicar qué significa que Jesús es el Cristo. 왜 이 설명이 중요하냐? Porque esta explicación es 여러분 importante. 전도하셔야 될 거 Ustedes 아닙니까? tienen que evangelizar. 불신자들이 답을 모르고 있어요. Los no creyentes no conocen la respuesta. 교회 오면 복 받는단 말이 답이 안 된다니까. La respuesta para ellos no es que vienen a la iglesia y son 교회 beneficios y 오면 ya. 질병 낫는단 말이 답이 안 돼요. O ven a la iglesia, sanarás. Eso no es una 교회 respuesta. 오면 부자 된단 말이 답이 안 Si 됩니다. vienes a la iglesia, serás rico. Eso no es una 왜 그 respuesta. 사람이 그 문제 가운데 빠져 있는지, ¿Por qué ellos están en su problema? 왜 예수만이 길이 되는지, ¿Por qué solo Jesús es el camino? 왜 예수 믿지 않으면 안 되는지 Porque es que no pueden dejar de creer en Jesús. 답을 주는 게 전도입니다. Darle la respuesta es el 교회 evangelismo. 데려오는 게 전도가 아니요. El traerlos a la iglesia no es evangelismo. 답을 줘야 돼요. Hay que darles una 근데 respuesta. 성도들이 답을 모르고 있어요. Ellos no conocen la respuesta. 교회 데려오는 게 중요하지 Lo 않습니다. importante no es traerlos a la iglesia. 왜 예수 믿어야 될지 예수 믿는 사람들이 모르고 있다니까. Los que creen en Jesús no saben por qué tienen que creer en Jesús. 불신자들이 죽어가고 있는 이유를 저들이 모르고 있어요. Y ellos no saben la razón por la que los no creyentes están muriendo. 신자들에게 불신자들이 불신자에게 무슨 말을 해야 될지 모르고 있습니다. Los que no creyentes no saben qué decirle a los no creyentes. 답을 못 주고 있어요. No están dando una respuesta. 신자들이 답이 없고 줄 수 있는 답을 못 주고 있습니다. Los creyentes no tienen la respuesta y no tienen la respuesta para darla. 여러분 답이 뭔 줄 ¿Saben 아십니까? cuál es la respuesta? 여러분 인간의 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el problema del hombre? 많은 문제가 있지만 인간의 문제는 딱 하나입니다. Hay muchos problemas, pero el problema del hombre solo es uno. 이제 성도들이 이걸 알지 못하고 Pero los 있습니다. creyentes no lo saben. 인간의 문제 어렵지 않아요. El problema del hombre no es 수많은 difícil. 문제 있는 것 같지만 진짜 문제는 딱 하나밖에 Parece que hay 없어요. muchos problemas, pero el verdadero problema solo es uno. 물고기가 물 떠나면 무슨 문제 ¿Qué pasa 옵니까? cuando un pez sale del agua? 물고기가 물 떠나면 모든 문제 오다가 죽게 됩니다. Cuando un pez sale del agua vienen todos los problemas y muere. 그렇죠. ¿O no es así? 나무가 뿌리 뽑히면 모든 문제가 오다가 죽게 됩니다. Cuando un árbol de ese darse regado vienen todos los problemas y muere. 왜 그랬습니까? ¿Por qué? 하나님이 그렇게 만들었어요. Porque Dios lo hizo así. 그게 창조 원리요. Eso es un principio de la 여러분 인간은 creación. 어떤 존재입니까? ¿Y el hombre qué tipo de ser 인간은 es? 하나님의 형상대로 지음받은 El hombre 존재요. fue creado a la imagen de Dios. 그래서 하나님 안에 있을 때 정상이고 자유롭고 행복한 존재요. Por eso cuando está dentro de Dios es lo normal, es lo feliz y es lo natural. 인간의 모든 문제가 온 이유가 뭐죠? ¿Cuál es la razón por la que vienen todos los problemas del hombre? 물고기가 물 떠나서 모든 문제 오듯이, Así como cuando el pez sale del agua y vienen todos los problemas. 나무가 뿌리 뽑혀서 모든 문제 Así 오듯이, como cuando un árbol es desarraigado y vienen todos los problemas. 인간은 하나님 떠나서 모든 문제 온 겁니다. El hombre se separa de Dios y vienen todos los problemas. 하나님 떠나서 모든 문제 오다가 죽는 겁니다. Vienen todos los problemas por estar separados de Dios y luego 이게 mueren. 인간에게 있는 유일한 문제요. Ese es el único problema del hombre. 문제가 유일합니다. El único problema es uno. 그래서 답도 Por eso 유일합니다. la solución es 인간의 una. 모든 문제 하나님 떠나서 왔어요. Si todos los problemas del hombre vienen por estar separados de Dios, 그래서 이 문제 해결은 하나님 만나면 됩니다. por eso la solución es encontrarse con Dios. 이 하나님 만나는 길이 그리스도입니다. Y el camino para encontrarse con Dios es Cristo. 왜 하나님을 떠났습니까? ¿Por qué es que estamos separados de Dios? 죄 때문에 Por 떠났어요. el pecado. 죄만이 하나님과 인간 사이를 갈라놓습니다. Solo el pecado puede dividir al Dios y al hombre. 왜 죄를 짓습니까? ¿Por qué pecamos? 배경에 사단이 있습니다. Porque atrás está Satanás. 항상 이 세 가지 같이 다닙니다. Estos tres siempre van juntos. 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님 떠난 겁니다. Gracias a Satanás el hombre ha pecado y se ha separado de 이것 Dios. 때문에 모든 문제고. Por eso llegan todos los problemas. 근데 이 문제, 이 세 가지 문제만큼 인간이 해결 못해요. Pero esos tres problemas no los puede resolver el hombre. 사단을 이길 수가 없고, Nadie puede vencer a Satanás. 죄를 해결할 수 없고, No hay nadie que pueda resolver el 하나님을 pecado. 스스로 만날 수가 없어요. Nadie se puede encontrar con Dios 그래서 por sí mismo. 처음부터 이 세 가지 문제를 해결할 메시아를 보내겠다고 Por eso desde el 얘기했어요. principio Dios nos promete enviar al Mesías para 여인의 solucionar 후손이 오면 esto. 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la 내가 serpiente. 잉태하여 아들을 낳으니 그 이름을 임마누엘이라 La 하리라. virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán Emanuel. 이 세 가지 문제를 해결하는 분이 메시아고 그리스도입니다. Y el que solucionará esos tres problemas es el Mesías, es el Cristo. 그래서 이스라엘 백성들은 그토록 메시아를 기다린 Por 거예요. eso los israelitas tanto tiempo esperaban al Mesías. 그래서 그토록 그리스도를 기다린 거죠. Y esperaban mucho tiempo al Mesías. 메시아가 오면 우리 인생의 문제 끝난다. Si viene el Mesías se soluciona el problema de mi vida. 그리스도가 오면 내 인생의 문제, 우리 민족의 문제, 전 세계 문제 끝난다. Si viene el Cristo se soluciona el problema de mi vida, de mi pueblo, de todo el mundo. 그렇게 기다렸던 게 구약 인생입니다. Entonces en el Antiguo Testamento estaban esperando esto. 근데 2000년 전에 예수님께서 이 땅에 오신 겁니다. Pero hace 2000 años llegó Jesús a esta tierra. 예수님께서 십자가와 부활이셨습니다. Y él cargó la cruz y resucitó. 십자가와 부활로 무슨 일을 하셨냐? ¿Qué hizo a través de la cruz y la resurrección? 십자가 지시면서 죄 문제 해결하셨고, Él solucionó el pecado a través de la cruz. 십자가 지시면서 하나님 만난 길을 여셨고, Él abrió el camino para encontrarnos con Dios a través de la cruz. 부활하심으로 사망을 깨뜨리고 사단을 이겼습니다. Resucitando venció la muerte, venció a Satanás. 예수님이 십자가와 부활로 그리스도 일을 하셨습니다. Entonces a través de la cruz y la resurrección se encargó de ser el Cristo.
그래서 예수가 그리스도라고 얘기하는 Por 거예요. eso es que decimos que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는다는 말은 무슨 ¿Qué 말이죠? significa creer en Jesús como el Cristo? 예수님이 내 인생 모든 문제를 해결하셨다라고 믿는 거예요. Significa que yo creo que Jesús solucionó todos los problemas de mi vida. 영원한 사단의 손에게서 나를 건져내고 Que Él me liberó eternamente de la mano de Satanás. 내 과거, 현재, 미래 모든 죄를 해결하고 Que Él solucionó todos los pecados de mi pasado, presente y futuro. 하나님을 만나 하나님의 자녀가 되게 하셔서 Y Él me hizo encontrarme con Dios y ser un hijo de Dios. 영원토록 나를 인도하시고 승리케 하실 그 주님으로 내가 믿는다는 Y 뜻입니다. entonces yo creo en Él como el Señor que me da victoria eterna y me da vida. 예수님을 그리스도로 믿는다는 얘기는 El creer en Jesús como el Cristo 내 모든 문제가 끝났다고 믿는다는 significa 겁니다. creer que todos mis problemas ya acabaron. 불신자한테 얘기해 줘야 A 됩니다. los no creyentes hay que decirles: 정신 문제가 문제가 아닙니다. el problema mental no es el problema. 경제 문제가 중요한 게 El problema 아니에요. económico no es lo 왜 그 importante. 문제가 왔는지를 얘기해 줘야 Hay que hablarles 됩니다. por qué llegaron esos problemas. 모든 문제는 그슬러 올라가면 영적 문제입니다. Si subimos en todos los problemas, el problema es espiritual. 사단에게 잡혀 있는 Estamos 문제입니다. presos por Satanás. 죄 때문에 저주받은 문제입니다. Y por el pecado estamos malditos. 하나님 떠나서 그 모든 문제가 온 겁니다. Y estando separados de Dios vienen todos los 그래서 problemas. 인간은 이 근본 문제가 해결되면 모든 문제가 해결되게 되어 있습니다. Por eso es que si se nos soluciona el problema fundamental del hombre, todos los demás problemas son 이 resueltos. 모든 문제를 해결하신 분이 Y 그리스도입니다. aquel que resolvió todos los problemas es Cristo. 누가 그리스도입니까? ¿Quién es el Cristo? 부처가 그리스도입니까? Entonces, ¿acaso Buda es el Cristo? 예수가 그리스도입니다. Jesús es el Cristo. 많은 성도들에게 예수가 그리스도란 믿음이 없어요. Pero muchos creyentes no tienen la fe de que Jesús es el Cristo. 예수님을 그리스도로 아는 믿음이 없어요. No tienen la fe de conocer a Jesús como el Cristo. 예수님을 그리스도로 믿으면 예수님이 내 인생 모든 문제의 해결자로 믿는다는 뜻이요. Si creen en Jesús como el Cristo, significa que han creído en Jesús como el solucionador de todos los problemas de su vida. 그러면 그 인생에 주님은 그리스도로 역사하십니다. Si es así, entonces en esta vida el Señor obra como el Cristo. 모든 문제가 끝날 뿐만 아니라 영원토록 우리를 인도하시고 새 힘을 주신단 말이에요. Todos los problemas terminan y Él nos guía eternamente y se encarga de nosotros. 그런 인생에게 전도의 문을 여십니다. Y entonces a estas vidas Dios les abre puertas de evangelismo. 사도행전 3장에 안전뱅이가 앉아 있습니다. En Génesis 3 el cojo estaba sentado. 안전뱅이에게 진짜 필요한 도움이 뭡니까? ¿Qué es lo que necesitaba este cojo verdaderamente? 착한 사람들이 돈을 주기도 합니다. Entonces las personas buenas le daban 그 dinero. 다음에 그 집에서 안전뱅이를 그 성전 미문까지 옮기는 일도 해주죠. También había personas que lo transportaban desde su casa hasta la puerta. 많은 사람들이 도움을 줬어요. Muchos le ayudaron, 하지만 이 사람의 문제는 해결되지 pero 않았어요. su problema no fue resuelto. 이 사람의 진정한 문제는 언제 ¿Cuándo se 해결됐습니까? resolvió su problema verdadero? 예수가 그리스도다 하신다는 믿음이 전달될 때 모든 문제가 끝난 겁니다. Cuando se le compartió la fe que Jesús es de Cristo, todos sus problemas acabaron. 바로 일어나서 성전에 들어가서 찬양하는 일이 Se 벌어졌습니다. levanta y entra al templo y alaba a Dios. 많은 착한 그리스도인들이 전 세계를 향하여 육신적인 도움을 줍니다. Muchos cristianos buenos intentan dar ayuda física a todo el mundo. 사회적인 도움, 정신적인 도움을 줘요. Dan ayuda social, ayuda mental, 하지만 문제의 본질을 보질 못해요. pero no pueden ver el fundamento del 그 problema. 문제를 진짜로 해결할 수 있는 그리스도를 깨닫지 못하고 있습니다. No se están percatando de Cristo que verdaderamente puede solucionar este problema. 저희는 중남미에 지금 계속 들어오고 있습니다. Estamos yendo a Latinoamérica constantemente. 이유는 하나입니다. Hay una razón. 지금 전 세계 선교사가 40만 명이에요. Porque hay alrededor de 400,000 misioneros en todo el mundo. 40만 명의 선교사로 활동하고 있는데 세계복음만 안 되고 Y 있습니다. 400,000 misioneros están haciendo todo, pero no está ocurriendo la 전 세계 evangelización del 강단을 mundo. 확인해 보세요. Entonces vayan a todo el mundo, confirmen. 예수가 그리스도란 메시지가 끊어졌습니다. El mensaje que Jesús es el Cristo se ha cortado. 초대교회 메시지가 끊어졌고 초대교회 전략이 사라졌습니다. El mensaje de la iglesia primitiva se ha cortado y la estrategia de la iglesia primitiva ha desaparecido. 다른 말로 얘기하면 초대교회 전략과 초대교회 메시지가 회복되어지면 전 세계 살릴 수 있습니다. En otras palabras, si se restaura el mensaje de la iglesia primitiva, las estrategias de la iglesia primitiva, entonces se salva todo el mundo. 저희는 어떤 마음으로 뛰고 있냐? ¿Con qué corazón corremos? 내 살아 생전에 세계복음을 끝낸다. Que vamos a terminar la evangelización mundial en nuestros días. 내 살아있는 동안 주님의 임재를 보겠다. Y veremos la venida del Señor en nuestros días. 그 마음으로 뛰고 있습니다. Con ese corazón corremos. 그 중에 가장 시급하게 부르는 나라가 대륙이 중남미라는 대륙이에요. Y en todo esto, el continente que está siendo llamado de la manera más urgente es Latinoamérica. 저희는 이론가가 아닙니다. No somos personas de 온 teoría, 많은 나라에 전도하면서 깨달았어요. sino que nos hemos percatado evangelizando en muchos 하나님이 continentes. 중남미라는 대륙을 쓰시는구나. Dios está utilizando a Latinoamérica. 이 대륙을 통해서 전 세계 복음을 Y 하시겠구나. a través de ese continente evangelizará a todo el 많은 mundo. 이유가 있습니다. Hay muchas razones, 하지만 틀림없이 이 대륙을 쓰십니다. pero inequívocamente está utilizando este continente
continente. 이런 두 가지만 회복하면 됩니다. Deben de restaurar dos 제가 cosas. 오늘 짧게 여러분에게 예수가 그리스도라는 원색의 복음만 짧게 얘기했습니다. Les he hablado del evangelio original, que Jesús es de Cristo, muy brevemente. 여러분 성경 기록의 목적이며 초대교회 모든 메시지였던 예수가 그리스도라는 그 내용을 아시면 됩니다. Entonces ustedes conocen que el objetivo de la escritura de toda la Biblia, así como el mensaje de toda la iglesia primitiva, fue que Jesús es de 많은 Cristo. 선교단체들이 전도를 합니다. Muchas organizaciones de misiones evangelizan. 성경에서 벤처마킹한 건 맞아요. Y entonces sí, claro que con la Biblia han dejado una marca. 하지만 성경 그대로의 전도는 아닙니다. Pero no es un evangelismo de acuerdo a la Biblia. 성경 그대로의 전도였다면 성경 그대로 역사가 일어나야 됩니다. Si eso es el evangelismo de acuerdo a la Biblia, debe ocurrir la obra de acuerdo a la Biblia. 예수님이 전도를 가르쳤어요. Jesús enseñó a evangelizar. 사도행전 전체는 전도 관련 책입니다. Y todo el libro de Hechos es acerca del evangelismo. 초대교회의 전도를 회복하면 세계복음 알 수 있습니다. Si restauramos el evangelismo de la iglesia primitiva, se puede evangelizar a todo el mundo. 향후 10년 안에 중남미의 대륙적인 전도운동이 일어날 겁니다. Y en 10 años ocurrirá un gran movimiento de evangelismo en toda Latinoamérica. 그리고 그 불길이 전 세계에 흘러갈 Y 겁니다. estas llamas entrarán a todo el mundo. 근데 이 중남미의 어마어마한 전도운동을 일으킬 곳이 이 마이애미입니다. Pero el lugar que empezará este gran movimiento de evangelismo en toda Latinoamérica es Miami. 저희는 3년 전에 이곳에 들어왔습니다. Nosotros entramos 3 años atrás aquí. 까로도나 목사님을 만났습니다. Nos encontramos con el pastor Erwin Cardona. 3년 동안 수많은 나라의 문이 열리고 있습니다. Y durante 3 años se abrieron puertas a muchas naciones. 하나님의 은혜로 짧은 시간 여러분 뵙게 돼서 반갑습니다. Y yo estoy muy alegre de que por la gracia de Dios yo me pueda encontrar con ustedes en este tiempo breve. 혹시 저희가 한 말이 조금이라도 여러분의 사역과 여러분 인생에 도움이 되겠다고 판단하시면 Pero si de verdad piensan que esto lo que nosotros decimos será de ayuda a su ministerio o a sus vidas, 저희를 활용하십시오. por favor utilícenos. 생명 걸고 돕겠습니다. Nosotros daremos la vida en ayudar. 우리는 아무것도 바라지 않습니다. Nosotros no esperamos nada. 우리는 100% 자비라고 그랬습니다. Simplemente lo hemos hecho pagando nuestros costos al 단체 만들고 100%. 조직 만들어서 당대 세계보고만 못합니다. No podemos hacer la evangelización mundial en nuestros días haciendo una organización o haciendo un 정말로 organigrama. 당대 세계보고 하고 싶어서 우리의 모든 색깔을 없앴습니다. Simplemente para hacer la evangelización mundial es que hemos desaparecido todo lo nuestro. 저희는 우리 세대에 우리 살아있을 때 우리 손으로 세계보고만 하고 싶습니다. Nosotros queremos hacer la evangelización mundial en nuestra generación durante nuestras vidas con nuestras manos. 이 자리에 계신 여러분들과 그 일을 같이 감당했으면 좋겠습니다. Me gustaría que nos encargáramos de eso juntos con lo que estamos aquí. 감사합니다. Muchas gracias.